बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, पाकिस्तान में कन्वेंशनल जो वॉर है भारत की, उसमें उसे मुसलसल नाकामी के बाद भारत अब अपने नाम नहाद प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक नई टीम के साथ सामने आया है। और आपने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने हमले जो हैं वो तेज़ किए हैं, मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। और इन मासूम लोगों को निशाना बनाकर न सिर्फ वो उनके खून से होली खेल रहे हैं, बल्कि कई लोग ऐसे भी सामने आए हैं जिनको उन्होंने अगवा भी किया है और उनके ख़ानदानों से वो फिर रैंसम की भी डिमांड करते रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमले हुए हैं, इन हमलों की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं फितना हिंदुस्तान के जो मज़मूम अज़ाइम के हामिल तंजीमें थी उन्होंने कबूल की। और कल रात को मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अपने अज़ाइम के लिए मुख्तलिफ हमले किए। इन हमलों के दौरान मुकामी जो बलोच है वो निशाना बनाए गए। और इसी तरह औरनाच का जो इलाका है खुजदार का, वहाँ पे इतलात ये सामने आई कि इन्होंने एक दावा ये किया कि उन्होंने एक जो मारूफ आलिम दीन है बलूचिस्तान की और पाकिस्तान के शेखुल हदीस हैं मौलाना मंजूर मेंगल साहब, उनके अगवा की उन्होंने दावे किए कि उन्होंने अगवा किया है और उसके ज़रिए उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रेवेल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम साबित हुई क्योंकि उनके जो जामिया है जहाँ से वो बतौर मुहतमिम जो है किरदार अदा कर रहे हैं, फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ से इसकी तस्दीक नहीं हुई। उन्होंने तरदीद की कि ये एक अफवाह है जो कि उड़ाई गई है मुल्क दुश्मन नासिर की जानिब से। फिर इसी तरह इन्होंने खारान के इलाके में, नोशकी के इलाके में और पंजगुर के इलाके में भी वहाँ पे ब्लॉकेजेस के ज़रिए मुकामी लोगों को पैनिक का शिकार किया और ये साबित करने की कोशिश की कि वो किस तरह अपने जो अका हैं उनकी माँ पर मुकामी लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। एक तो ये सूरत हाल अनफोल्ड हुई है और दूसरा ये कि एक और अहम डेवलपमेंट इस हवाले से ये सामने आई है कि पाकिस्तान में जो फितना खवारिज के मुख्तलिफ हमले होते रहे हैं, इन हमलों का जो एक मरकज़ी किरदार है कारी हिदायतुल्लाह, उसकी हलाकत की इतलात सामने आई है अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में, जो कि माजी में भी होल्ड रहा है वहाँ पे उन अनासिर का जहाँ पे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करते रहे हैं। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो बड़े हमले होते रहे हैं उनके मास्टरमाइंड भी करार दिए गए थे और इनकी सर की कीमत भी मुकर्रर की गई थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये अपने अंजाम को पहुँचे हैं नंगरहार में ही, क्योंकि ये अपने लोग भी उनको मारते हैं अक्सर औकात, वो इसी तरह के किसी हमले का निशाना बने हैं। और अफगान मीडिया ने तस्दीक की है कि वो इस हमले में वाक़ई हलाक हुए हैं। आज के पॉडकास्ट में हम इस तसलसल में गुफ्तगू करेंगे और कोशिश ये होगी कि कुछ हक़ाइक़ जो है इस हवाले से आपके सामने रखें। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं मरवा बलोच, उनकी जानिब जाते हैं। मरवा, शुक्रिया आप आज तशरीफ़ लाई पॉडकास्ट में। ये बताइएगा कि एक तो जो सूरत हाल इस वक्त अनफोल्ड हो रही है पाकिस्तान में, आपने देखा कि दहशतगर्दी की एक नई लहर सामने आई है और ये हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासकर आपने देखा कि इस्लामाबाद में उन्होंने हमला किया, फिर उन्होंने KPK में वाना में वहाँ पे जो कैडेट कॉलेज है उसको उन्होंने अपने अज़ाइम का शिकार बनने की कोशिश की, जो कि नाकाम हुआ उनका वो हमला भी। फिर इसी तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे जो मुकामी बलोच हैं उनको वो अपने अज़ाइम का शिकार कर रहे हैं। किस तरह देखती हैं इस सूरत हाल को? आपके ख्याल में इस मामले से निपटने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, किस तरह उनके जो अज़ाइम हैं वो नाकाम हो रहे हैं? देखिए, फितनतुल हिंदुस्तान एक दहशतगर्द रियासत है। वो हमेशा से दहशतगर्दी चाहता है। वो एक शिद्दत पसंद रियासत है। मेरे ख़्याल से वहाँ की रियासत ये चाहती है कि पहले वो अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही सूबों के अंदर वो पहले दहशतगर्दी करवाता है, बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है, फिर आकर अपने नेबर कंट्री पर वो अटैक करने की कोशिश करता है। तो पहले हिंदुस्तान में वो वाक़या हुआ, उसके बाद उसने उठकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना उसने शुरू कर दिया। तो देखिए, हिंदुस्तान एक दहशतगर्द रियासत है। वो हमेशा दहशतगर्दी करना चाहता है। वो हमेशा अमन को, तरक्की को, तालीम को नापसंद करता है। वो एक शिद्दत पसंद रियासत है। और जिस तरह से इस्लामाबाद में एक इतना बड़ा वाक़या हुआ जिसका अफसोस आज पूरा पाकिस्तान मना रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो हमेशा बलूचिस्तान के हर मसाइल में, हर मसले में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपनी टांग अड़ाते हैं और फुटेज हासिल करने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार वो चेहरे नज़र नहीं आए। हालांकि मैं एक का नाम यहाँ पे लूँगी, ईमान मज़ारी मोहतरमा, जो ख़ुद को पेशे से लॉयर कहती है, ह्यूमन राइट की एक्टिविस्ट भी ख़ुद को कहती है। इस्लामाबाद में बैठ कर वो बलूचिस्तान के ऊपर खूब सारा प्रोपेगेंडा करती है, खूब सारे ड्रामे वो करती है। लेकिन जब इस्लामाबाद में एक इतना बड़ा वाक़या हुआ जहाँ पर तुम मौजूद थी, वहाँ पर
پر تم نے کچھ نہیں بولا, وہاں پر تو تم چپ تھی جبکہ ہمارے عدالت پر, ہمارے وکلاء پر, ہمارے نظام پر ایک حملہ ہوا. تو میں سمجھتی ہوں یہ شدت پسند خاتون, یہ منافق خاتون انہی دہشت گردوں کے ساتھ ان مظلوموں پر حملہ کرنے پر, ان مظلوموں کے ساتھ بربریت کرنے پر برابر کی شریک ہے. مطلب یہ جو دہشت گرد مارے جا رہے ہیں ان کو تو یہ بے گناہ ڈکلیئر کر کے اس کے لیے حق کے لیے اس کو کال جو نریٹیو بلڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن ملک کے دیگر حصوں میں جو معصوم شہری مر رہے ہیں, جو دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں, وہاں پہ ان کی انسانی حقوق کی جو دعوے ہیں وہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ خود دہشت گرد ہے, یہ خود ہمارے پاکستان کے دشمن ہے. حالانکہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہو, جس کا کھا رہے ہو, جس کا پی رہے ہو, اسی کے آپ خلاف ہو رہے ہو, صرف ایک سستی ترین شہرت کے لیے, ایک جھوٹی شہرت کے لیے, جھوٹے ڈرامے کے لیے, اور آپ ایک پروپیگنڈے کے لیے. اور جو کیڈٹ کالج وانا میں ہوا حادثہ, حالانکہ فتنۃ الخوارج کے بزدل دہشت گردوں نے بہت کچھ سوچا تھا کرنے کے لیے, لیکن موقع پر وہ ناکام ہوئے, وہ گھٹنوں کے بل ٹک گئے. اور ہم ایک بار پھر سے یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ فوج پاکستان کے ان بہادر بیٹوں نے انہیں ناکام بنا دیا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کا خاتمہ بہت جلد ہوگا. لیکن ایک بار پھر فتنۃ الخوارج نے اور افغانستان کی جو دہشت گرد ریاست ہے, جو شدت پسند ریاست ہے, اس نے ایک بار پھر یہ بات ثابت کر دی کہ وہ تعلیم سے, وہ صحت سے, وہ پختون بچوں سے, ان سب کا دشمن ہے. وہ ایک دہشت گرد ریاست ہے. فتنۃ الہندوستان اور افغانستان دونوں دو دہشت گرد ریاست ہے, جو ایک پرامن ریاست سے, ایک ترقی یافتہ ریاست سے اور ایک پرامن ملک سے ہمیشہ جلتے آ رہے ہیں. اس میں ایک کوشش یہ بھی ان کی سامنے آئی ہے کہ یہ قبائلی جو ہمارے اضلاع ہیں, وہاں کے مقامی لوگوں کو یہ برگلا کر دین کے نام پر اور قبائلیت کے نام پر یہ ریاست کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں, ان سازشوں میں بھی تو ان کو مروا ناکامی ہوئی ہے. اس کو کس طرح آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں, ان کو یہ بخوبی علم ہے کہ جو قبائلی لوگ ہیں وہ اپنے فوج سے, اپنی ریاست سے, اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں, وہ اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں, اور اپنی مادر وطن کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں, اور وہ اپنی فوج پر یقین بھی رکھتے ہیں. تو یہ دہشت گرد ہیں اور یہ اس طرح سے ورغلانے کی ان کو کوشش کر رہے ہیں, جبکہ وہ ورغلانے نہیں جائیں گے. وہ پاکستانی ہیں, وہ عام شہری ہیں, وہ اپنے وطن سے, اپنے ملک سے, اپنے فوج سے محبت کرتے ہیں. اور اس سب کی ایک بہت بڑی مثال میرے خیال سے آج کیڈٹ کالج وانا ہے. وہاں کے جو مقامی علاقوں سے جو بچے آتے ہیں وہ پختون اسٹوڈنٹس ہیں. وہاں کے تمام پختون بچے آ کر وہاں کے ملک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہاں سے وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں, ملک کی حفاظت کی, قوم کی حفاظت کی, سرزمین سے محبت کی, اور ایک بہترین اسٹوڈنٹ وہاں پر بن رہے ہیں. تو یہ تمام دہشت گرد ریاستیں صرف ناکامی کا آگے جا کر شکار ہوں گی, کیونکہ اس بار میرے خیال سے اگر کوئی بھی دہشت گرد بلوچستان کے مختلف شہروں کی طرف دیکھے گا تو اس بار اسے پلٹ کر بہترین جواب ملے گا, اور مل بھی رہا ہے. ان سب کی مثال تو وہیں بزدل دہشت گرد ہے جو مختلف علاقوں میں اپنی دہشت گردی کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ناکام ہو رہے ہیں. اچھا مروہ, ایک سوال یہ بھی ذرا پوچھنا چاہوں گا. آپ تو ماشاءاللہ اپنے نشکی جو علاقہ ہے ہمارا بلوچ اکثریتی علاقہ, وہاں سے بلونگ کرتی ہیں, اور یہ بلوچستان کے ہمارے وہ علاقے جو اس وقت شورش کا شکار ہیں, وہاں کی یوتھ نے ان امن دشمن عناصر کو کس طرح مسترد کیا ہے؟ آپ کے خیال میں ان کے عزائم ناکام بنانے کے لیے یوتھ کس طرح میدان میں آ رہی ہے, کس طرح ان کو ناکام کر رہی ہے؟ دیکھیے, جو ہماری یوتھ ہے اب اس کو شعور آ چکا ہے. اب ہماری یوتھ امن چاہتی ہے, ترقی چاہتی ہے, روزگار چاہتے ہیں. ہمارے نوشکی کے نوجوان بھی, ہماری نوشکی کی بیٹیاں بھی اپنے ریاست کے شانہ بشانہ کھڑی ہے انہی دہشت گردوں کے خلاف. اور ان کو تو بہت پہلے ہی چند شدت پسند سیاسی خواتین کو مسترد کر دیا تھا, ان کے بزدل دہشت گردوں کو بھی مسترد کر دیا تھا, جبکہ یہ منہ کے بل گرے بھی تھے, لیکن پھر بھی ان کو شاید شرم نہیں ہے, بار بار آ کر ہمارے صوبوں میں, ہمارے علاقوں میں یہ اپنے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ مسترد ہو چکے ہیں. اب ہماری پوری یوتھ, اب ہمارے تمام نوجوان, تمام بیٹیاں خود ان دہشت گردوں سے سوال کرتے ہیں. اب خود وہ شعور رکھتے ہیں, وہ اب خود تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو شاہراہ ہیں, ہماری قومی شاہراہ ہیں, یہ ان پہ کھڑے ہو کر کبھی کبھار ایسے وقت بہت لیٹ آورز میں اکثر آ جاتے ہیں, اپنے غاروں سے نکل دیتے ہیں, پھر سڑکوں پہ آ کے یہ لوگوں کو خوف راز کا شکار کرتے ہیں. اب ان شاہراہوں پر اکثر ایسے لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں, کچھ بیمار ہوتے ہیں, کچھ کو کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے کسی جگہ ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے, تو یہ ان لوگوں کو روکتے ہیں, خوف راز کا شکار کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کس طرح ایک دشمنی, امن دشمنی جو یہ کر رہے ہیں؟ یہ ان کی سب سے بڑی بزدلی ہے, یہی تو ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. یہ بیچارے اور کچھ کر تو نہیں سکتے, آ کر اپنے پہاڑوں سے اتر کر آتے ہیں, حالانکہ وہ پہاڑ بھی ہمارے ہیں, ہم بلوچستانی, تم لوگ تو فتنۃ الہندوستان کے درندے ہو. جب تم لوگ رات کو آتے ہو, حالانکہ رات بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, لیکن تم لوگ اتنے بزدل ہو, دن کو تو تم ویسے بھی چھپے ہوتے ہو, رات کو آتے ہو, عام ایک مسافر پر, ایک عام شہری پر, خواتین پر, بچوں پر, نوجوان
नौजवानों पर हावी होने की कोशिश करते हो, उनको जानबूझकर परेशान करते हो, रास्ते बंद करते हो। अगर वाकई में तुम लोगों में इतनी गैरत है, तुम जाके हमारे मिलिट्री फोर्सेस का सामना करो, जिन लोगों ने तुम लोगों को इस तरह से ज़मीन बोस कर दिया पहाड़ों में, जो मिलिट्री बेस ऑपरेशन जो हैं किस हद तक तुम लोग ख़त्म हो चुके हो। अब आकर भी तुम लोग अगर ड्रामा करते हो, NIC बेस पर करते हो, कुछ को ऐसे ही खड़ा करते हो, कुछ को उनके कास्ट पर रोकते हो, कुछ को बलोच कहते हो, कुछ को पंजाबी कहते हो, हालांकि वो तमाम आम आवाम होते हैं, वो तमाम मुकामी लोग होते हैं, उनका हक है, वो उनकी सड़क है, वो आपका सड़क नहीं है कि आप आकर ड्रामा करते हो, आप आकर प्रोपेगेंडा करते हो, आप आकर सड़क रोकते हो। वो आपकी सड़क नहीं है, वो हमारी सड़क है। तो मैं इन दहशतगर्दों को कहना चाहती हूँ, इन बुज़दिल दहशतगर्दों को, अगर वाकई में तुम लोग इतने बड़े दहशतगर्द हो या खुद को दहशतगर्द मानते हो, तो पहाड़ों से उतर कर जाकर हमारी मिलिट्री फोर्सेस का सामना करो, उनका सामना कर सको जो तुम्हारी बराबरी कर सके। आम शहरियों को नुकसान पहुंचाना, उन्हें तकलीफ देना, उन्हें खौफ हरास का शिकार बनाना बंद कर दो। अब आवाम तुमसे नहीं डरती। शुक्रिया मरवा। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में आपने गुफ्तगू सुनी कि मरवा ने हमारी यूथ के हवाले से गुफ्तगू की कि हमारे यूथ किस तरह बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के जो अज़ाइम हैं उनको नाकाम बनाने के लिए किरदार अदा कर रही है। और बलूचिस्तान में ख़ासकर हमारे जो बलोच अक्सरियती इलाके हैं जहाँ पे शोरिश पैदा करने की एक साजिश की गई है, उस शोरिश के दौरान भी हमारी यूथ जो है वो किरदार अदा कर रही है और मुकामी लोग अभी बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं अमन के लिए और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए। उनका जो किरदार है वो सामने आ रहा है। आज के पॉडकास्ट में हमने इन उमूर पर गुफ्तगू की और कुछ हमने अहाता किया कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द मारा गया है उसकी हलाकत से फितना अल खवारिज को किस हद तक बड़ा एक नुकसान पहुंचा, एक दचका लगा है। एक और जो अहम मौजू है वो ये था कि बलूचिस्तान में और मुल्क के दीगर हिस्सों में जो भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं उन्होंने जो अज़ाइम हैं उनकी तकमील के लिए जो कोशिशें की हैं, पाकिस्तान ने उन कोशिशों को किस तरह नाकाम बनाया है और इंशाल्लाह ये कोशिशें उनकी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आइंदा भी नाकाम बनाई जाती रहेंगी। इसी तसलसल में किसी दूसरे मौजू के साथ अगले पॉडकास्ट में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी देंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।